Bisi kolongma lai thangka 1997 ni slai sikang 26 Asrambari constituency ni bising khobjak Paschim Basaibari hatiwa kaisa UBI bank kholokjak tongmani phia tabuk o bank no Punjab National Bank swnamjakha Paschim Basaibari hatiwa bank kholokjak tongma bai kwbangma lukurok ni bagui sep kaham tongmani phia asomsa amchani lukurok no mungsa singyawi no khwai puran bazaro sewi tlang thangka phia Paschim Basaibari hatini bank simi sewi tlang phano branch ke tabuk bo Paschim Basaibari no tongkho phia asomsa obo haike Paschim Basaibari ni bank sewi tlang mani bagai amtani lukurok balaino jungjalo klaijak haike tabu lukurok ni sumung branch ke Paschim Basaibari wngui mano hunke tangai bank hunke khwayo tlangna nangkha abo lukurok ni sumung dine o jungjalo no 26 Asrambari constituency ni YTM ni ajong thangai teiwaisa bahike bank ki vili tubui manai hinui khwai Punjab National Bank ni manager no memorandum dikha tei aboni yaklo teiwaisa haino hai Agartala head office thagai memorandum yaphalaikhya paithako memorandum yapharma yaklo khuk khenka buskang ni salo tomung no Paschim Basaibari ni bank ki pili riakha choba kotorbo khlai mano obhaino khuk khenka YTM ni ajong rok dinaro manjakha 26 Asrambari YTM block committee ni president Brongnang Sapir Deborma TMP khwai district committee ni member Brongnang Dinesh Deborma tei TWF ni district ni president Brongnang Jinamala Deborma no khobui kumuni juda juda ajong rok bo manjakha nainedi chinima buliwa amo bank ho sak Apa ngobrol nang ma? number ni na satu nomor sekarang nak Nang sama ya tong ho. Mamai kada. ওখানে তো সবারই সুবিধা যদি আমাদের যারা গরিব শ্রেণীর লোক আছে 1500 টাকা তুলন লাগে এরা যাও না গাড়ি ভাড়া দিয়া কি থাকবে Tahu baru tanya siapa? Subang Parko. তাহলে তুমি যাও তো থানা দিয়া Iya betul betul. 저도 미디어랑 한바이 성진이 Paschim Basayo 어버 প্রায় 35 বছর সিগাংনি কক ও জায়গা আগিও UBI bank tongmani Paschim Basayo o bazar tongma jaga no o bank ঠিক আসক ডিটেল जों গলিয়া সাইমালিয়া 1997 ni কিচ্ছা সিগাং বা 97 রকনো ও জাগানো হইতে শিপ কাই বরক লাং থাকা যে তাবকনি সিনি খুয়াই পুরান বাজার হংকাই ব্রাঞ্চ তো Paschim Basaibari ব্রাঞ্চ হংকাই তাঙ্গৈ তলাংখা হংকাই তে আ জাগানো ও জাগানি বুমুঙ্গৈ ফাইমাবা তাঙ্গৈ আর সেই তলাংখা ও গামি ও যে এরিয়ানি যে পাবলিক বড়রক borok niji kisa misa financial transaction khanyani bare bengo rang phan danani bang konani borok tabuk a jaga thangai pesa lengota oroni bat nijini nokla tongma nobok te hetlangi thaka nga abono sungtini te sen naharnani bagai mo step na halaiga nga signature rok na halaiga ta sung tabuk bank manager ba branch manager no sung document submit khainai ba te se jaga tunani bagai prior khainai te sung गाबोन पर जों हेड अफिसाव थानाय गा आबोनि बागैदा जों दिरि गामियाम जायते बाजाराव जों सिगनेचार हालाय दङ दाते अ जागानो गामि एलाकार बासि अ जागानो तेसे तुथुन होने सापर्ट आमाइजा Lukurokle bom hai respondi. लुकुरक तो अ जागा जों रम नादि क 100 प्लस जों थाका क एक आधा घन्टा नि बिसिङाव जों सिगनेचार हालाय बुइ हास हामजागो निजिनि अ जागा तंमाबा तां सापर्ट खायंनाय जतन सिगनेचार रिबायो तेसे फाइतो होने जतन रिक्वेस्ट खेलियो दा Kau jangan di bank di situ langjang mana?
abon ke borok kuno chara saka tamni bagi tlang jakha abo kuno saya sungbo saya nga tamni bagi tlang kha abono sung tini saiman lainai ta sung koyak din ni bisingon abono detail sungnai tangi oron tlang kha dorgana kha ke tebo sabo a kam no khlaika tam region phunugit tlang kha je sapa region phunuk to kok kha o jaga je agiও se snam jagone wan subi o jaga branch o jaga khlaimani ba teise oron oro fainani bagai sung mandani bagai kaise prayer khaidai ta ganga tabuk je aro bank tongmani ke branch ganga khoyo tabuk bung koni na basai bari ni bung nongi tong hai basaibarin bungwino jaga hangka ke location hangka ke puron bazar abo to tam hayo jaga ni branch ni bumugi aro tangi thaka ba teise oro faitun tam problem hangka gendor tak thang malai na tena thak thangmalai nai jodi aro teusha bor dohnan ko siangka bo haya pliron মুভমেন্ট তো এলাকার বাসি যতন অংশ লাইনাই মানে যে অ স্টেপ নাহারনাই পইলা খাইনে আবনি আনসার মানে जों মুভমেন্ট খাইনাইতে কটর খাই हामबाय मिडिया tak sono jotono na hambay mari nai tong na chini lukuro kurang bang maya karu sung usuk bosor kolok ma tong kha supe dukhewa tabu bo chini kun sono karon kubang ma bosone age 20 হইতে 30 বছর আগেও যে চিনি বাসাইবাড়ি ব্রাঞ্চ চিন দङ কাইসা অবহংকাই তাবো প্রাণ বাজার পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক হিনি জাকা হংকাই অবনন তাবুক সাকজরা জং চিনি এলাকাবাসী বেশিরভাগ চিনি বুড়ি রক বেলাই জংজালো কলাই আবতাম হিনানি বুড়ি রক হংকাই সেফটি করই গত সময় হর সানজা রঙ্গো কোনো সময় দিবর কোন সময় ফুং চুং জরা রমনানি বেলাই ন অসুবিধা রঙ্গো বুড়ি রকনি তে বুড়ি বুসারক তিনি আগো খকসা খংনি দংব বরক হংকাই ট্রানজেকশন খাইমানো প্লাস বরক একাউন্ট কাতাল খুলক নাইব দंगो হংকাই তিনিও সদে সটেকা আরো ন বাই থাঙ্কা হংকাই তিনি খরকসা বরক 500 টাকা রাং বিনি একাউন্ট দানা নিকাই বহুত প্রবলেম ফাইও হংকা আবরং ন রুক সাউই চুং ওয়ান সুগৈ ফাইকা হংকাই chung belai no dukhowa tongo chung usuk din tabuk din kolok ma tongmani bisingobo nai nemeni tabu hungkai Punjab bank sing thaka chini basaibari branch UBI tongmani hungka kai tabuk chung ketal babe chini elaka basi chung develop khainani musungo chini u jungjalni chung yakangnani musungo chung tawai sa chini haino hai agini chini branch basaibari posim basaibari wo jeta basaibari बाजारनि केसारो आ बेंक तंगमानि ओंखाय अबहायखाय लाङै थामानिनो जों बेलायनो दुख नांगौ जों इतिमध्ये न चिनि ओ एप्लिकेशन न दिउइ ताबो हेड ऑफिस नि हिते तामसा सावै जदि उंगिया हंगाखाय जों तेबो पतर आन्दोलन थानानि जों बाध्य मांगनाय कारण चिनि सेफ्टी जों नांगौ आजरा गो तामनि प्लान जाबो साइदना आजरा गो तामनि बागै तलांखा अब मुंसासिया जनगण केमनो कोनो साइया माने आं आनि मजिवा आं फाइगा आन मजिवा आं थामाखाय अबो हायकलायोता नर तो जराव तंग मैडम नों बहाय दङ गांकाय आफर बेंक रोले काहाम करे चलि दङ बेंक रो काहाम गाय चलियो काहाम नंगो हायपानो इको अबो हायिं थागा गाय ते ताम डेभलपिंग सिनानबा बासाइबारिबा डेभलप खायमानि एन्ता चिनि उपसिम बासाइबारि ताम हिनानि गोपालनगरनिबो सुबिदा दङ तेइसा चाम्पर बयांति फेकाय सुबिदा दङ बेहलाबारि बेंक दङ हंकाय आश्रामबारि बेंक दङ हंकाय चिनि मेडेल समर बाजार हयते हंकाय इयांगो चाम्पारबो खाकसा नि लाथाबारि चिनि अनेक प्रब्लेम मेन हंकाय चिनि जे आगियो ब्रांच दंमानि ओ ब्रांच न चुंतेइसा किफिलि तोनानि बागै सचेतन खाइलायो चिनि एलाकाबासि जत्त लोकरम तिनि जतन साजागै तिनि सय दिनानि बागै खातुं खाजाखाय नु मानो अब चुं ताम हिनानि चिनि बुरि रक तिनि इरागा सामुं काइसे तांबो रांति सय तखाय बोसाय बोसाना हुइपाना जों रांखौ खक्सा खाथेनानै मोसुङो यागा तंखाय बाय थाङो जेरै खनानि टिफिन साया कारि फानो बुमा बफा हंखाखाय किसा खाथेनानै मोसुङो अ सेब्रक मायांगोता इंगा अबनि बागै तेवैसा चिनि ब्रांच न चुंकी फिलि माना न नायो ओ बेंक बसु एरिया रक आरो तंग बेंक थांनाय रक नों यां कामिनि ओ बेंक तो प्राय न चिनि पूर्व बासाइबारि पश्चिम बासाइबारि ओके न हिनमानो समर बाजार बो फायो बंगरते करे आ जागानि बर रक जतो नरो मांगना आगि मोटामोटी एरिया तो रुताना तरु बेलायसि कतर
रिसीव भी करेंगे भेजेंगे आप उनको ये दे रहे हैं रिसीव करके वहाँ पे भेजने के लिए ना वो हम करेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं हमको तो खुशी हुआ कि आप लोग आए कि बैंक हमारे यहाँ जाए तो बड़ा अच्छा बुद्धि होगा तो हम इसको रिसीव भी करेंगे और सर्कल ऑफिस भेजेंगे लेकिन आप लोग का काम बहुत उसके लिए हम रास्ता सजेशन दे रहे हैं हम सर अभी आपका हेडक्वार्टर में जाएंगे वहाँ हेडक्वार्टर करेंगे बिल्कुल और यहाँ आपका अगर आप बताएंगे तो हम यहाँ भी बात नहीं करेंगे अगर हेड ब्रांच में चले जाएंगे तो कोई बात नहीं हम और जाएंगे नहीं तो आप ये তিনি যে ফুংনি সিমিং নরনো বাসাইবাড়ি ni সিমিং যে ছয় রকনা হালাই পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক নীতি তাবো নরকর মেন বিনি হেড অফিসে সকলমান তাম কারণ mongka agiwo UBI tongmani abon bare Punjab National Bank branch basai bai tongmani abono seui tuoi khoi poro pron bazara mane borok sanamka ga tabo karoni je public borokni thanani phainani jekono transaction khainani town o phaiye khaina namo 8 kilometer haksa ga ajagao teisa demand kaileka nabo nango je basai bare na teisa o je Punjab National Bank thun ga sing puila khoi pron bazar thaka ara thangai kabul nomarika application ga aroni simiteisa circle bongni je district office aron haja jungta agartolai koron lukma kana orofai kagoj jomarika processing mai khainai borok visit khaina nikok apti hinai sung usuk dora tini kurang phaika or kagoj mono lazen tini ni je samni processing usuk dora na nogui man kana he withdraw from korogo mane motamoti branch basai berena khunan bege try ki tongmani kai ko sungho jagani receipt copy borok kup kelangka borok ri boga receipt bonaraka original naigana na Angkai borok tam respond dikha borok tabo team head team thangai visit khainai aro building busuk tong ma jaga bahai processing khlainai borok thanai de team thanai rinani kongno jodi jaga rok tongkha ba area ni busuk borok duto inquiry khainai sinai ja rinani kongno borok ketal bank risinai na ke ba o je nong ni sakani branch abno ta kipile tu banai ba wai borok duita kok sago condition nayei abono kono sibung mara te gesa ketal branch Punjab National Bank no basai bere te se login nani amo hai kok sauta tab ongnai Asram Mari YTF block president Sakit Debroma